अभियोग सार काली 4 डिसेम्बर 2025 भुवनेश्वर नयापल्ली एरिया मु कहूँ आमर गोटे जोटा कि जो बिजनेस करुचु तो किसी 8:30 टीम साइन सदस्य मैंने 8 जन आसिले स्टोर भितर पशिले हठात मत कहले ट्रेड लाइसेंस आज्ञा देखा तो मुझे स्टोर रे स्टोर मैनेजर थी तो मुझे कहली आपण मैंने तो मुझे आसी जनइले तो आम तो सेटा ओनर जी अच्छा जो जोटा आमर लेडी जड़े अच्छा जो सीनियर सिटीजन अच्छा मुझे कनसल्ट करके मुझे विषय जन अवगत करी ना मुझे कहली आमको नोटिस दे दिंतु नोटिस आम रिप्लाई देदेवु जदि आम ट्रेड लाइसेंस प्रड्यूस न करूँ आप जहाँ पेनालाइज अच्छी पेनालाइज काटे ना पेनालाइज आपंकर इनस्टाट देवाक पड़ो आम लिंक पठाऊँ लिंक रे आप पेमेंट करूँ मुझे कहली लिंक रे तो सब तो भारत 140 कोटी लोक आपण तो ऑफलाइन व्यवस्था करना लिंक रे ऑनलाइन तो समस्ते तो सक्षम होना आपन ऑनलाइन केमी बाध्यता करदे समस्त पाखे तो एंड्रॉइड ना समस्ते तो लिंक रे क्लिक कर पेमेंट कर व्यवस्था ना तो यहाँ केमी हो पार बीएमसी जो गोटे गवर्नमेंट गाइडलाइन से तो सब लोक सब वर्गर लोक से अनुसार गाइडलाइन रखा कथा व्यवस्था तो आप चालान दिंतु काली बैंकिंग आवर जाए चेक कि डीडी रे पेमेंट देदेबू से कहले नाई से सब हो पारे ताहले आपण आमको दिशा निर्देश अच्छी आप बाहर को बाहर आम स्टोर सील करूँ तापर तेल मुझे शुणिले मुझे आपड़ केमी सेल करदे गणतंत्र राष्ट्र में तानाशाही केमी करदे गुंडागर्दी आसिक करदे एटा तो गुंडागर्दी होगला तापर से कमिशनर पुलिस को फोन करते कमिशनर पीसीआर भ्यान गोटे आसीला 2 जन कनेस्टेबल आसते सब कथा जाना से नीरव रहिले तापर 2 नंबर पुणी पीसीआर आसला से जड़े एएसआई कि एसआई जड़े लेडी आसी सी लेडी सब कथा घटला शुणिला सी जो बिहेव कले अत्यंत दुखदायक थिला सी कहले ए आपण मानकु मिसबिहेव करछन्ती बिली एफआईआर दियंतु आगु नै कि भीतर को जीवा ए घटनाटा पुलिस प्रवर्त होची टीम साइन मेंबर को आपण एफआईआर दियंतु जबरदस्ती एफआईआर दियंतु आपण गसनमान करिसन्ती बिली ताले आमे आगु नै जेले साइ थाना रे से बिली आपण सेटा नयापल्ली थाना की मैडम को नाम जानछन मैडम को नाम जानि अच्छा हां तापर कोन तापर तो सेमाने तापर पळे आमे कहलु जे नोटिस दियंतु किबा ये करन पळै गले तापर कहले जे आज नोटिस आनी के आसीबे जुलुम जोटा हां तापर जुलुम कले तो मु इठी तापर माने कहि रखिया चाहूची बीएमसी जो देखंतु जदी एते ट्रेड लाइसेंस पई जदी गुरुत्व दउची तापर भुवनेश्वर सिटी रे देखंतु केनाल रो पानी जाईकरी चाष नदी रो केनाल जो पलाशुणी जो केनाल जाईची पुरी नदी की बीएमसी रो झारपड़ा पाखे केनाल रोड रे बीएमसी तार अलिया कोचड़ा जो टॉक्सिन पानी की सिटी मिसई देईची सेही पानी जाईकी चाष जमी रे जाईकरी जो धान फसल रे मिसिबो लोक मानकु कैंसर हबो से सेति पई ताले इठी बीएमसी रो उत्तरदायित्व ताले कोन अछि ग्राउंड वाटर आज सरी जाउची कंक्रीट रास्ता ऊपर ब्लॉक पडुची फॉल्स काम करा जाउची बिल करा जाउची सेठी किंतु बीएमसी रो तार गाइडलाइन कोडे गला बीएमसी सिटी कोन करूची किंतु ट्रेड लाइसेंस भाई तत्पर ट्रेड लाइन जब कहते आम देखु भुवनेश्वर रे तो विशेषकर मार्केट बिल्डिंग अंचल अनेक किसी बांग्लादेशी आसिक बसवास करते ट्रेड लाइसेंस मागी कथा तो मोर तो अभियोग मुझे जरिए कहूँ चाहूँगी 2 नंबर मार्केट बिल्डिंग रे बांग्लादेशी माल आसिक बसुंट से बिना ट्रेड लाइसेंस बिना जीएसटी बिना घर भड़ा बिना इलेक्ट्रिसिटी बेपार कर आम बेपार से द्वारा प्रभावित होची किंतु हेराज आम ये कमर्शियल होल्डिंग टैक्स दबू कमर्शियल इलेक्ट्रिक बिल दबू जीएसटी दबू तापर भी जदि आमर किसी इनकम टैक्स जदि मैडम पड़ो आम इनकम टैक्स भी दबू तापर भी बीएमसी आमको बाध्य करुच्ची आम गोटे छोट प्रोप्राइटर फार्म आमको कहूँ ट्रेड लाइसेंस कर अरे भाई आम जदि ट्रेड लाइसेंस करूँ ताले पब्लिक प्लेस रे जेते सब जो केबुल लाइन जेते सब टेलीकॉम 5G टावर जेते सब इलेक्ट्रिसिटी जो माने व्यवहार जो मल्टीनेशनल कंपनी मैंने व्यवहार करते टैक्स देवे पब्लिक प्लेस रे जो टावर खुंटर थुआ से केते मंथली रेंटाल दउछंती एटा भी जनसाधारण जानियर अधिकार ट्रेड लाइसेंस ट्रेड जी करुच्ची ट्रेड लाइसेंस करवा दरकार किंतु जेहेतु आम नुआ स्टार्टअप अच्छू कोरोना पर आम करूँ आमर वार्षिक सालाना 40 लाख टर्नओवर एपर्यंत छुई पारि नहीं किंतु आम सचेतन नागरिक हिसाब से आम जीएसटी नहीं गवर्नमेंट जीएसटी स्वतंत्र स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अच्छी जी 40 लाख टर्नओवर न कर जीएसटी मैंडेटरी ना किंतु आमर मैडम जदि भावती जे निजर कंट्रीब्यूशन देशपाई अच्छी तेणुक आम जीएसटी नहीं जीएसटी 9% टैक्स तो 18% आम ट्रेड रही 18% जीएसटी 9% राज्य सरकार नौ जदि आम ट्रेड लाइसेंस दबू ताले 9% छाड़ कर दियंतु राज्य सरकार पेनाल्टी चालान व्यवस्था किसी करना ऑनलाइन मन बाध्य करूँ तार जो एसआई मैडम जनक जो आसिक जो बिहेव कले सेटा भारी
ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବାହାରି ଯାଅ, ଟିମ୍ ସାଇନ୍ ର ସଦସ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଯାଅ, ଆମେ ଏଇଟା ସିଲ୍ କରିଦେବୁ। ଟିମ୍ ସାଇନ୍ କଣ ଗୁଣ୍ଡା ବିଏମସି ର? ସେମାନେ ତ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ହାଟାକାଟା 5 ଫୁଟିଆ 6 ଫୁଟିଆ ହାଟାକାଟା ଥିଲେ। ସେମାନେ ବଡ ପାଟିରେ କଥା ହଉଥିଲେ। 2 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ, ମୋର ବାହାରି ଗଲେ, ବେପାର ବି ରାତି ସାରା ହେଇନି, ମୁଁ ବି ମାନସିକ ଟ୍ରେସ୍ ରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଟିମ୍ ସାଇନ୍ ନାଁରେ ବିଏମସି ବାଉନ୍ସର ପଠଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିସବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମିସବିହେଭ୍ ତ ତମେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନ କହିଛ, ତମେ କଣ ପାଇଁ ବେପାର କରୁଛ, କଣ ପାଇଁ ତମେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁନ, ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ ବସ, ବାଇକ୍ ବାହାରକୁ ଆସ। ସଂସ୍ଥା ନା କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଟିମ୍ ସାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ନା ବିଏମସି ର? ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍। ଆମେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କାର୍ ଏଜେନ୍ସିର ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କାର୍ ଏଜେନ୍ସି ହାୟର କରନ୍ତି, ଇଏ ସେମିତି ଟିମ୍ ସାଇନ୍ ସେମିତି ଆସିକି ଭଡାଟିଆ ହିସାବରେ ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ କଲେକ୍ସନ କରିବେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନାଁରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ତ ସିଓର ନୁହେଁ। ରିକଭର କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ପଇସା ନାଇଁ ମାଗିବାକୁ। ସେଇପରିକା ଏମାନେ ଟିମ୍ ସାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ମୋର ସାଇଡ୍ ରେ ବି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବରା ତିଆରି ଦୋକାନକୁ ତା ଉପରେ ହାଲା ବୋଲିଲେ, କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ କଣ ପାଇଁ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇନ। ତାଙ୍କ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଟାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ସିଏ ତା ପରଦିନ ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇକି ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଜଣେ ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ ବରା ଗୋଟେକୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇପାରିବେ ତ? ଯଦି ତମେ ମାନେ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବରା ଯଦି ନ ଖାଇପାରିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ତାହେଲେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି କରିବ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟିଲା କାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆସିଲେ ଆପଣ କଣ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ, କଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା? ସେମାନେ ଅଚାନକ ଆସିଲେ ଯେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ପଚାରିକିରି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ କହିବି। ନା ତାହେଲେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଲ୍ କରିବୁ। ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ନୋଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିସ୍ରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ନ କରିବୁ, ଆପଣ ଚାଲାଣ ଫି କାଟନ୍ତୁ, ଚାଲାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାଲି ଯାଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ରୁ ଚେକ୍ ଥ୍ରୁ ଡିଡି ପଇସା ଦେଇଦେବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଥିରେ ଚାଲାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନା ନୋଟିସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇବୁ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କେତେ ପଇସା ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଲାଗିଥିଲା କି? ପଇସା କିଛି କଥା କହିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ସେ ପେମେଣ୍ଟ କହିଲେ କରିବାକୁ ଏବେ ଯଦି ଇନଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ପଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ତା ପାଇଁ କଣ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଣ୍ଡେଟରୀ ଆପଣ କରିଦେବେ। 140 କୋଟି ଲୋକ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ଡିଜିଟାଲି 100% ତ ହେଇପାରୁନି, ତ ଆପଣ କେମିତି ବାଧ୍ୟ କରିଦେବେ? ସର୍ବଶେଷରେ କଣ ହେଲା? ଆପଣ ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟାର ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇଲେ ସମସ୍ତେ। 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯାକ ଭିତରେ ବସି ରହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କଷ୍ଟମର 2 ଜଣ ଥିଲେ ବି ସେ ପଳେଇ ଗଲେ। ରାତି ସାରା ମୁଁ ବି ହାରାସ ହିସାବରେ ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ବେପାର କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋର ବି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଆପଣ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ଦେବେ। ହଁ, ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ନୋଟିସ୍ରେ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଚାଲାଣଟା ମାନୁଆଲ ତରିକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁ ବର୍ଗ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା କଥା ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲେଖା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, କିଛି ମୁଁ ଜଣେଇନି। ଆଜି ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ଯେ ନୋଟିସ୍ ଆଣିକି ଆମେ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୋଟିସ୍ ନ ଆଣିକିରି ହାଉସ୍ ଓନର ଥ୍ରୁରେ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଦେଇଗଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ରେ ଇଏ ଘର ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାଇକିରି କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ମୋତେ ଆଜି ଓନର ତାର ଲୋକ ପଠେଇକି ସିଏ ଥ୍ରେଟେନ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯଦି ତମେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ନ କରୁଛ, ତମେ ତାହେଲେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ବିଜନେସଟା ଏଠି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଲଗେଜ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ, ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍, ଲେଡିଜ୍ ଭ୍ୟାନିଟି, ଏଇ ସବୁ ୱାଲେଟ୍, ଏଇ ସବୁ ଇଏ ନାଇଁ ଆଜି ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଆସି କହିଦେଇ ଗଲେଣି ଯେ ତମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନ କରିବ ବିଜା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିପ୍ରେସନରେ ଅଛି। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଏମ୍ସି ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକର ସେତିକି ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା ଆଲିଗେସନ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ନେଇଗଲା, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣୁଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରେନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ପାଇଁ ମାଣ୍ଡେଟରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଯିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିଣିକି ପ୍ଲଟ୍ କିଣି ବିଲ୍ଡିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରେନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି ଗାଇଡଲାଇନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିନି? ଆଉ କିଛି ହାଇଲି ସେନ୍ସିବଲ୍ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠି ପ୍ଲଟିଂରେ ଦଲଦଲ ଏରିଆ ଅଛି, ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣତା ଅଛି, ସେଠି ବିଏମ୍ସି କେମିତି ପଇସା ନେଇକିରି ବିଲ୍ଡିଂର ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଦଉଛି ଆପ୍ରୁଭାଲ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଇସ୍କନ ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ରାସ୍ତା, ସେଇଟା 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବିଗତ ଇସ୍ୟୁ, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁନି। ବିଏମ୍ସିର ସେଠି ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି?